बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने सामने खड़े अपने चचा के बेटे को डरते डरते कहा कि भाई, आप यहाँ इस वक्त? कोई काम था आपको? मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था अपने सामने खड़े चचा के बेटे को देखते हुए, जो कि अचानक ही रात के 11 बजे मेरे कमरे का दरवाजा बगैर दस्तक दिए खोलकर अंदर आ गया था। मैं अचानक से ही बहुत खौफजदा हो गई थी कि आखिर क्या वजह थी जो ये अजीब से अंदाज में मुझे देखते हुए दरवाजे के पास खड़ा था। काम मुझे था तो आना भी तो मैंने ही था ना दिलरुबा। अचानक से मेरे चचा के बेटे ने कमरे के अंदर आते हुए ये बात कही तो मैं पहले तो ना समझी से उसे देखने लगी, लेकिन फिर एकदम दिल खौफ से धड़क उठा था। मुझे उसके इरादे नेक न लगे थे। मैंने कमरे के खुले दरवाजे की जानिब देखा जो कि खुला हुआ था, फिर अपने चचा के बेटे की तरफ देखा जो कि मेरी जानिब बढ़ता चला आ रहा था। मैंने थूक निकलते हुए उसको कहा कि भाई, आप जाएं इस वक्त मेरे कमरे से। लेकिन वो तो जैसे मेरी बात सुन ही न रहा था। मेरे पास आते हुए अचानक से उसने मेरी कलाई पकड़ ली थी। मैंने चिल्लाना चाहा था लेकिन उसने मेरे मुंह पर सख्ती से हाथ जमा लिया था। मेरी आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। मैं नफी में सर हिलाते हुए उसका हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश करने लगी थी, जो कि ढीठ बना हवस भरी निगाहों से मेरे वजूद को देखने लगा था। मैंने कांपते हुए उसको धक्का भी दिया, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला था। मेरी आंखों में बेबसी के मारे आंसू आ गए थे। कुछ समझ ना आने पर अपने दूसरे हाथ को आजाद महसूस करके पास ही पड़ी मेज पर से मिट्टी का गुलदान उठाया और एक झटके से उसके सर पर दे मारा। वो एकदम लगने वाली चोट पर बिलबिला उठा था। दर्द से कराहते हुए एकदम उसकी गिरफ्त मेरे हाथों से छूटी और जमीन पर बैठता चला गया। मैंने खौफ से कांपते हुए जल्दी से अपनी चादर, जो के पास ही जमीन पर पड़ी हुई थी, उठाकर अपने ऊपर ओढ़ी और अपने चचा के बेटे पर एक खौफजदा निगाह डाली, जो कि अपने सर से निकलते खून पर हाथ रखे कराह रहा था। मैंने उस मौका को गनीमत जाना और एक ही झटके में कमरे से निकली और बाहर निकलकर नीचे की जानिब भागी थी। मेरा रुख अपने चचा के कमरे की जानिब था। मैं जल्द से जल्द उनके पास पहुंचकर उन्हें उनके बेटे के मकरू चेहरे से आगाह करना चाहती थी, जो कि रात के अंधेरे में मुझे तन्हा पाकर मेरे कमरे में मेरी इज्जत नोचने आया था। लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जो ही डरते हुए दरवाजा खोलने लगी थी कि रात के वक्त अपने चचा की आवाज सुनकर ठटक कर रुक गई, जो कि यकीनन चची से बात कर रहे थे। मैं जो जो उनकी बातें सुनती गई, ऐसा लगा कि मुझ पर सातों आसमान टूट पड़े हों। मैंने अपनी चीख का गला रोकने के लिए सख्ती से मुंह पर हाथ जमा लिया था। मैं हिचकियों समेत रोने लगी थी। एकदम से ऊपर से अपने चचा के बेटे की तेज आवाज आई, जो कि शायद अब कुछ होश में आकर मुझे गाली दे रहा था। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। अब अपने चचा की ऐसी बात सुनने के बाद मैं किसी सूरत अंदर जाने का सोच भी न सकती थी। मैंने खौफ से कांपते हुए एक लम्हे में फैसला कर लिया था कि अब मैं मजीद एक लम्हा भी यहाँ न रुक सकती थी। अपनी इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। मैंने चादर को सख्ती से जकड़कर 1 मिनट में बाहर घर के दाखिली दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। दरवाजे के पास पहुंचते हुए मेरा हाथ गलती से पास पड़े मटके पर लगा, जो कि एक झटके से जमीबोस होकर टूट गया था। मैंने मुंह पर हाथ रखकर खौफजदा होते हुए अंदर कमरे की तरफ देखा। यह आवाज इतनी तेज तो थी कि अंदर मेरे चचा तक पहुंच गई होगी। मैंने उनके बाहर निकलने से पहले दरवाजा खोलकर बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। मेरा सांस एकदम से तेज हो गया था। बाहर रात का हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कोई भी बाहर मौजूद न था। मैंने थूक निकलते हुए एक नज़र घर की दहलीज पर खड़े होकर अंदर एक आखिरी बार निगाह दौड़ाई और कभी इस घर में कदम ना रखने की कसम खाती वहां से बाहर निकली। अब्बू, वो साली भाग गई है, मेरे सर पर गुलदान तोड़कर। अंदर से अपने चचा के बेटे की तेज चिंगाड़ती हुई आवाज आई, जो कि मेरे चचा को चीख कर बताया जा रहा था। मैंने सांस रोके अल्लाह का नाम लेकर तेज दौड़ लगा दी। मैं बस किसी भी सूरत यहां से निकलकर उनकी नजरों से छुप जाना चाहती थी, जो कि मेरी इज्जत को लूटना चाहते थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कदमों की आहट आनी शुरू हो गई थी, जिसका मतलब था कि वो लोग मुझे पकड़ने के लिए निकल चुके थे। मैं रोती कांपती हुई उस घर की हदूद से निकल रही थी। मेरा नाम आलिया है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिदैन गांव में ही एक ट्रक हादसे में फौत हो गए थे, जिसके बाद मैं छोटी सी उम्र में ही यतीम हो गई थी। मेरी एक खाला भी थी, जो कि मुझे मेरे वालिदैन की वफात के बाद अपने पास रखना चाहती थी ताकि मेरी कफालत कर सके। लेकिन ना जाने मेरे चचा को मुझसे अचानक क्यों ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि जो वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले आए थे। अब्बू और अम्मी की जिंदगी में उन्होंने आज तक कभी मेरे सलाम का जवाब तक न दिया था। अव्वल तो वो हमारे घर आते ना थे, क्योंकि मेरे अब्बू एक बहुत ही गरीब इंसान थे।
सब्जियों की छोटी सी टोकरी को सर पर रख कर वो गांव में लिए फिरते थे। थोड़ी बहुत जो आमदन होती थी वो बहुत ही मुश्किल से दो वक्त की रोटी में सिर्फ हो जाती थी। ताया ने कुछ वक्त हुआ था कि अचानक से अपने घर की मुरम्मत भी करवा ली थी और हैरत अंगेज तौर पर उनके हालात कुछ बेहतर हो गए थे। कोई न जानता था कि ऐसा किस तरह हुआ था। मुझे वो मेरे वालिदैन की वफात के बाद बहला फुसला कर अपने घर ले आए थे, जिस पर मैं काफ़ी हैरत का शिकार थी। लेकिन मेरी हैरत कुछ ही वक्त में तब खत्म हुई जब चाची ने मुझे घर में एक छोटे से तड़पे नुमा स्टोर रूम में लाकर कहा कि अब से मैं यहाँ रहूंगी। वो मुझे उस कमरे में तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। फिर अगले रोज से ही उन्होंने मुझसे अपने सारे काम करवाना शुरू कर दिए थे। अगर कभी कोई थोड़ी सी भी गलती होती तो वो मुझे सारा दिन धूप में छत पर नंगे पैर खड़ा रखती और एक लुकमा भी खाने को ना देती। कुछ बड़ी होती गई तो उन्होंने मुझे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। मेरे वो चचा जो मुझे बहला फुसला कर इस घर में लाए थे, यहाँ पर मुझसे ऐसे गाफिल हुए जैसे मुझे जानते ही ना हो। मेरे चचा का एक बेटा था जो कि ज्यादातर सारा दिन बाहर ही गुजारता था और रात देर से घर आता। चची अक्सर चचा को कहती थी कि ये गलत लोगों में उठने लगा है और नशा भी शुरू कर चुका है, इसको मना करें। मगर चचा कभी भी उसको कुछ न कहते। वो उनका लाडला बेटा था। इसी तरह एक रोज रात के वक्त में नमाज पढ़कर सोने के लिए लेटने ही लगी थी कि एक झटके से चचा का बेटा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और मुझे अपनी गलीज निगाहों से देखते हुए मेरे करीब आने लगा था। मैंने कोई रास्ता न देखते हुए एकदम पूरी कुव्वत के साथ उसके सर पर गुलदान दे मारा था। वो उधर फर्श पर ही गिर पड़ा था। मैं मदद के लिए अपने चचा के पास भागी थी ताकि उनको उनके बेटे की गलीज अजाइम का बता सकूं, मगर दरवाजे पर पहुंचकर उनके सफाक अल्फाज सुनकर वहीं साकित रह गई थी, जो कि मेरी चची को कह रहे थे कि वो काफ़ी अरसे से अपने एक दोस्त के साथ एक कारोबार करते हैं जिसमें उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। वो कारोबार ये था कि चचा अपने दोस्त को जवान और कमारी लड़कियां ला कर देते, जिसके बदले में वो उनको लाखों रुपए देता था। अब उनका कहना था कि वो जल्द ही मुझे भी अपने दोस्त को देना चाहते थे, क्योंकि मेरा सौदा वो उससे करके कीमत वसूल कर चुके थे, जिसमें उनका पूरा पूरा साथ उनका बेटा दे रहा था, जो कि उन्हीं के कहने पर रात के अंधेरे में मेरे कमरे में मेरी इज्जत लूटने आया था। वो लोग मुझे अपने उस घिनौने कारोबार में मुनाफे के लिए बेच चुके थे। मैं शौक की कैफियत में ये सब सुन रही थी, लेकिन जब कमरे में से चचा के बेटे की आवाज़ सुनी, जो कि मुझे गलीज अल्फाज में बुलाकर पकड़ने के लिए आ रहा था, एक ही सेकंड में वहां से भागी और घर की दहलीज पार कर गई थी। मगर वो लोग मेरा पीछा करना ना छोड़ रहे थे। वो मेरे बदले अपने उस घटिया दोस्त से एक बहुत बड़ी कीमत वसूल कर चुके थे। अब उनको हर सूरत मुझे उनके हवाले करना था, जो कि मैं किसी हालत में भी मुमकिन नहीं होने दे सकती थी। बगैर रुके चलते चलते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मैं अपने गांव की हुदूद से बाहर आ चुकी थी। सुनसान कच्ची सड़क पर भागते हुए अब मेरा सांस उखड़ने लगा था। चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। बाल भागने की बदौलत बिखर चुके थे। दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लगा कि अभी बाहर निकल आएगा। मुझे कुछ समझ ना आया कि कहाँ जाऊं। मैं घुटनों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेते हुए इधर उधर देख रही थी कि अचानक से अपने चचा और उसके बेटे की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो मेरे पीछे ही आ रहे थे। मैंने दोबारा से दौड़ना शुरू कर दिया था। भागते भागते मैंने देखा कि मैं एक दूसरे इलाके में आ गई थी। एकदम से मुझे याद आया कि यहाँ पर तो मेरी खाला का घर भी था। ये एक दूसरा गांव था जो कि हमारे गांव से निकलकर थोड़े फासले पर था। मुझे यकीन न आया कि मैं भागते भागते इतना दूर निकल आई थी। अपने पीछे आवाज़ों को महसूस करके बगैर रुके भागकर एक मखसूस घर की जाने बढ़ी, जो कि यकीनन मेरी खाला का था। मगर बहुत मर्तबा दरवाज़ा बजाने पर भी जब किसी ने ना खोला तो मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे थे। मुझे कुछ समझ न आया कि अब मैं रात को इस पहर अपनी इज्जत जान बचाने की खातिर कहाँ जाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई भी न था खाला के सिवा, जो कि मुझे सहारा देता। मेरी खाला को सुनने का मसला था। रात के वक्त वो जल्द ही सो जाती थी, जिसकी वजह से उनको मेरे दरवाज़ा बजाने की आवाज़ ना आ रही थी। मैं मुंह से कोई भी आवाज़ ना निकाल सकती थी, वरना वो लोग जो मेरा पीछा कर रहे थे मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ आके मुझे ले जाते। मुझे दोबारा से आवाज़ आ रही थी अपने चचा की कि देखो वो यही कहीं होगी, इस जगह के अलावा वो इस वक्त कहीं और ना जा सकती है। ये सारे सफाक अल्फाज मेरे चचा ही के थे, जो कि अपने बेटे से कहते हुए आ रहे थे। मुझे उनकी आवाज़ सीधा जाकर गली के मोड़ से ही सुनाई दे रही थी। खौफ से जर्द पड़ते हुए निगाह इधर उधर घुमाई। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। अचानक मेरी निगाह एक जगह ठहर गई थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो कोई भी मौजूद न था।
जबकि नजर बार बार सामने एक बड़ी सी मस्जिद की जानिब जा रही थी, जिसका दरवाजा बंद तो था लेकिन उस पर कुंडा न लगा था। अल्लाह के घर से ज्यादा महफूज जगह मेरे लिए कोई न थी, मगर ऐसे रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर जाना मुझे काफी अजीब भी लग रहा था। अगर अंदर कोई आदमी हुआ तो वो क्या समझेगा कि मैं क्यों यहाँ पर ऐसे सन्नाटे में बाहर फिर रही थी। हर किसी ने मेरे किरदार पर ही उंगली उठानी थी कि यकीनन मैं एक आवारा लड़की थी जो कि ऐसे अकेले घूम रही थी। ये मुआशरे का अलमिया है कि अगर रात के अंधेरे में एक लड़की को बाहर सुनसान सड़क पर तन्हा कोई देख ले तो कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो ऐसे यहाँ पर अकेली थी। हर कोई बगैर वजह जाने ही उसको बदकिरदार तस्वुर करके उसे हकारत भरी निगाहों से देखता है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन उस वक्त मुझे इन सब सोचों से बढ़कर सबसे पहले अपनी इज्जत उन घटिया और नीचे लोगों से बचानी थी जो कि मेरा सौदा करके अब मेरा जिस्म अपने घटिया दोस्तों के हवाले करने के लिए मरे जा रहे थे। मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंकी और उस मस्जिद पर एक निगाह दौड़ाई जो कि बाहर से उस वक्त बिल्कुल सुनसान लग रही थी, जैसे वहां उसके अंदर कोई मौजूद ना हो। उस मस्जिद की दीवारें बाहर से काले रंग की थी। मुझे वो कुछ अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर हर मस्जिद बाहर से सफेद रंग की देखी थी। फिर सर झटक कर इधर उधर एहतियात के साथ देखते हुए अपने कदम मस्जिद की जानिब बढ़ाए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस मस्जिद की 4 सीढ़ियां थीं, जिन पर कांपती टांगों के साथ चढ़ते हुए कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। लेकिन अपने खौफ की वजह से मैं अपने एहसासात को नजरअंदाज करके अंदर बढ़ने लगी थी। आहिस्ता से धक्का देकर मस्जिद का दरवाजा खोला तो वो चिरर की आवाज के साथ खुलता चला गया था। मैंने उस सन्नाटे में दरवाजे की ऐसी आवाज सुनकर एक झुरझुरी ली। ऐसा लगा कि बहुत वक्त से यहाँ कोई ना आया हो। अंदर मुझे कोई रोशनी दिखाई न दी थी। हर तरफ अंधेरा था, बस चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैंने थूक निकलते हुए आसपास देखकर कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। उस गहरे सन्नाटे और अंधेरे की वजह से समझ न आया कि कहाँ जाऊं। यहाँ पर कोई कमरा दिखाई न दे रहा था। मैंने एक तरफ ही बैठना चाहा तो अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के बायस कुछ दिखाई न दिया था। खौफ की वजह से सख्ती से हाथ अपने मुंह पर जमा लिए थे। एकदम से कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कुछ रेंगते हुए मेरी तरफ आया हो और पांव के साथ टकरा कर रुक गया हो। मैं डर के मारे एकदम से कुछ कदम पीछे हुई थी। अपना सांस मैं रोक चुकी थी ताकि किसी को भी मेरी मौजूदगी कायल ना हो। मैंने दोबारा से किसी चीज की आहट महसूस ना करके आहिस्ता से झुककर नीचे सर किया और हाथ को इधर उधर मार के अंदाजा लगाना चाहा कि वो क्या चीज थी जो कि रेंगते हुए मेरी तरफ आई थी। अपने हाथ में एक स्टील का गिलास देखकर हैरान हुई कि ये यहाँ पर कैसे आया। फिर कुछ देर बाद ये सोचकर जहन को पुरसुकून किया कि शायद ये हवा की वजह से कहीं से गिरा हो और मेरी जानिब आ गया हो। उस गिलास को एक तरफ दीवार के साथ रख दिया था। मैं आगे की जानिब बढ़ी और एक तरफ दीवार के साथ जमीन पर बैठकर टेक लगाने लगी ही थी कि एकदम से अपने पीछे गीलापन महसूस किया। मैं हैरान हुई, क्योंकि जिस वक्त दीवार को हाथ से चेक करते हुए बैठने लगी थी तब तो पानी का नामो निशान न था। अब अचानक ही से अपनी कमर गीली होती क्यों महसूस हुई थी। एकदम से मैं दीवार से आगे हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर देखना चाहा तो कुछ गर्म पानी सा महसूस हुआ। मैंने हैरान होकर अंदाजा लगाना चाहा, लेकिन कुछ भी समझ ना आया था। एकदम से कुछ खौफ सा महसूस हुआ तो वहां से उठकर कुछ आगे आ गई थी। चांद की रोशनी की वजह से हल्का हल्का नजर आ रहा था कि खाली हाल नुमा जगह थी। मैं समझ गई थी कि ये नमाज पढ़ने की जगह होगी। अभी वहां पर बैठ नहीं लगी थी कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी थी। मैं एकदम से हवा की वजह से परेशान हो गई थी कि ये कहाँ से चलने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर तो बिजली थी ही नहीं जिससे पंखा चल सकता, जबकि खिड़कियां भी मुझे बंद ही दिखाई दे रही थी। मैंने तेज हवा की वजह से अपने दुपट्टे को सख्ती से पकड़ रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये हवा में मेरा दुपट्टा ही न ले उड़े। मैंने खौफ से उस हवा के आने का रुख तलाश करना चाहा ताकि उस खिड़की को बंद कर सकूं। अचानक से मेरी नजर एक खिड़की पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। मैं आहिस्ता कदम उठाते हुए एक तरफ गई थी। खिड़की के पट पर हाथ रखा ही था कि दम से खौफ के मारे मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं एकदम से वहां से दूर भागी थी, क्योंकि सामने खिड़की के ऊपर ही एक काले रंग का सांप चांद की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था, जो कि अपने आगे रखे मिट्टी के प्याले में दूध पी रहा था। मैं खौफ से कांपते हुए वहां से दूर होकर बैठ गई थी। उस सांप की इस मस्जिद में मौजूदगी का सोचकर ही मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। अगर उसने मुझे डस लिया तो मेरा क्या होगा। हवा अब भी काफी तेज चल रही थी।
जिसकी वजह से खिड़की का पट एक जोरदार आवाज के साथ बंद होकर फिर खुल जाता। मुझ पर खौफ की कैफियत तारी हो गई थी। मैं इधर उधर देखते हुए ये सोच रही थी कि कहीं मैंने इस मस्जिद में छुपकर कोई गलती तो नहीं कर दी। एकदम से मैं अपनी सोचों से निकलकर चौंकी, क्योंकि मुझे कुछ अजीब से कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। मैं चौकन्ना होकर पैर समेट कर बैठी थी। दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई आदमी मस्जिद में आया था। शायद वो इस मस्जिद में ही रात को रहकर इबादत करता हो। कुछ देर वो आहट महसूस होती रही, फिर एकदम से खामोशी छा गई थी। मैं अपनी जगह से उठी और उस आवाज की सिमत कांपती टांगों के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर अकेले बैठे रहने से, वो भी इस अंधेरे में, मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार उस खौफनाक सांप का ख्याल जहन में आए जा रहा था। मैंने चांद की मध्यम रोशनी नजर आते रात को देखकर आगे एक राहदारी में चलना शुरू किया, जहां से मुझे कदमों की आहट सुनाई दी थी। दीवार पर मैंने सहारे के लिए हाथ रखा हुआ था। एकदम से अपने पीछे दोबारा से कुछ गिरने की आवाज आई तो खौफजदा होते हुए मुड़ी थी। एकदम पीछे मुड़ने पर मुझे हल्की रोशनी में ही वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया था। मैंने खौफ से सांस रोक लिया था। किसी इंसान का अक्स था, जो कि पलक झपकते ही वहां से गुजर के नजरों से ओझल हो चुका था। मैंने आगे बढ़कर देखना चाहा तो कोई भी मौजूद न था, लेकिन इतना तो यकीन हो गया था कि जरूर यहाँ इस मस्जिद में कोई ना कोई तो था, जो कि बगैर आवाज पैदा किए ही चल रहा था। मैंने उस अंधेरे से तंग आकर रोशनी के लिए कुछ ढूंढना चाहा। मैंने चचा से एक मर्तबा सुना था कि एक रोज ईशा की नमाज के वक्त लाइट ना थी तो इमाम मस्जिद ने शम्मा जलाकर रोशनी कर दी थी। मेरे जहन में आया कि यहाँ पर भी जरूर कोई शम्मा या फिर लालटेन होगी। एक तरफ दीवार के साथ लगकर चलते हुए मैंने शम्मा तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी थी। चलते चलते अचानक से हाथ एक लकड़ी की किसी चीज पर लगा। गौर करने पर पता चला कि वो एक दराज थी। मैंने एकदम से नीचे बैठकर वो खोली और उसमें टटोलने लगी थी। एकदम से मेरे चेहरे पर सुकून आया, क्योंकि हाथ में शम्मा आ चुकी थी, जिसके साथ ही माचिस भी थी। मैंने एक झटके से वो जलाई तो हर जानिब रोशनी हो गई थी। मुझे कुछ रोशनी होते देखकर सुकून का सांस आया था, क्योंकि इतनी देर से इस अंधेरे में चलने से मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मैंने शम्मा लेकर चारों जानिब निगाह दौड़ाई। इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहा तो नजर एक दीवार पर जाकर साकत रह गई थी। ये तो वही दीवार थी जिसके साथ में टेक लगाकर कुछ देर बैठने ही लगी थी कि अचानक से कुछ नमी महसूस करके उठ गई थी। अब उस दीवार पर रोशनी में नजर जाते ही मैं कांपने लगी थी, क्योंकि वो नमी पानी की हरगिज न थी, बल्कि सुर्ख रंग का कुछ था। मेरा दिल ये मानने से इनकारी हो रहा था कि वो खून था, लेकिन दर हकीकत उस दीवार पर खून ही था, क्योंकि उस वक्त भी मुझे वो गर्म लगा था। अब उसका सुर्ख रंग देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। इस मस्जिद में खून कैसे आ सकता था? मैंने आहिस्ता से लरसती टांगों समेत उस दीवार की जानिब जाना शुरू किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो ताज़ा खून था और ऊपर की मंजिल से आ रहा था। ऊपर शायद मस्जिद की छत थी। न जाने ऊपर ऐसा क्या था कि ये खून यहाँ पर बह कर आ गया था, और ये खून था किसी का। आखिर बहुत से सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, जिनके जवाब मेरे पास न थे। एकदम से किसी के चलने की आवाज आई तो मैं उस जानिब मुड़ी, लेकिन खाली हाल देखकर हैरान रह गई थी। शम्मा मेरे हाथ में थी, जो कि हवा की वजह से बुझने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसके गिर्द हाथ का हाला बनाकर उसको बुझने से बचाया हुआ था, ताकि इस घुप अंधेरे से बच सकूं। मैं यहाँ पर अभी देख ही रही थी कि सामने एक ही दीवार पर किसी का अक्स दिखाई दिया। शम्मा की रोशनी में इस मर्तबा वो अक्स साफ दिखा था, जो कि किसी मर्द का ही था। मैंने एकदम रुख मोड़ा तो वहां कोई न था। खौफ से मेरा सांस सीने में अटक कर रह गया था। ये सब आखिर क्या हो रहा था? इस मस्जिद में कुछ भी नॉर्मल ना हो रहा था। हर कदम पर मुझे पुरअसरार मनाजिर दिखाई दे रहे थे, जो मुझे खौफजदा कर रहे थे। मैंने दोबारा से उस साए के ताक़ुब में देखना चाहा तो हर जानिब सन्नाटा दिखाई देता था। न जाने ऐसी कौन सी मखलूक थी जो ऐसी पुरअसरार कुव्वत रखती थी कि उसका अक्स ही सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। वजूद तो कहीं ना था। मैंने उस अक्स को राहदारी में मौजूद एक कमरे की जानिब जाता देखा। खौफ से मैंने शम्मा पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। मुझे अब इस साए का पता करना था कि आखिर ये कौन था जो उस मस्जिद में ऐसे खुफिया तरीके से फिर रहा था। हालांकि खौफ से मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। आहिस्ता से उसका पीछा करते हुए मैं उस कमरे तक पहुंची जहां पर वो अक्स आकर गायब हो गया था। उस कमरे के साथ ही आदमियों के वुजू करने के लिए नलके लगे हुए थे।
میں نے سر جھٹک کر کمرے کا دروازہ آرام سے کھولا، جو کہ ایک عجیب سی کانوں کو چبھتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا تھا۔ میں سانس روکے اس پورے کمرے کو دیکھے جا رہی تھی، جو کہ بالکل خالی تھا۔ وہاں پر کوئی بستر نہ تھا، بس ایک چٹائی بچھائی گئی تھی اور ایک دو تکیے پڑے تھے۔ میں نے نگاہ دوڑائی تاکہ اس کمرے میں داخل ہوتی مخلوق کو ڈھونڈ سکوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر میں نے ہر جگہ تلاش کر ڈالی، مگر نہ وہ کہیں کوئی وجود تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی عکس ملا تھا۔ اچانک سے ہاتھ میں پکڑی شمع میں آگ ہوا کی وجہ سے بجھنے لگی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہاں پر تو ایسی کوئی کھڑکی بھی نہ تھی، بلکہ ادھر تو مجھے شدید قسم کی گھٹن ہونے لگی تھی۔ عجیب ہی قسم کی گرمی کا احساس ہوا تھا یہاں پر آ کے، حالانکہ باہر صحن میں موسم کافی اچھا تھا۔ میرے ماتھے پر گرمی کی تپش کی وجہ سے پسینہ آ گیا تھا۔ مزید یہاں پر کھڑے رہنا مشکل تھا، اس لیے یہاں سے نکل نہیں لگی تھی کہ اچانک باہر سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی، جیسے کسی نے نلکا کھولا ہو۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ یہ پانی گرنے کی آواز قریب ہی سے آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کمرے کے پاس جو وضو کرنے کے لیے نلکے لگائے گئے تھے، کوئی وہاں پر موجود تھا اور وضو کر رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے کمرے سے باہر اپنے قدم بڑھائے اور رخ ان نلکوں کی طرف کیا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے وہاں کون آ گیا تھا، کیونکہ اب تک کسی کو میں نے مسجد میں گھستے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ باہر ان نلکوں کے پاس آئی تو حیران رہ گئی تھی کہ وہاں پر کسی وجود کا نام و نشان نہ تھا، اور وہ نلکے بھی بند تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ شاید جو کوئی بھی تھا وضو کر کے ایک طرف کھڑا ہو، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جگہ ایسے سوکھی تھی جیسے وہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر سوچنے لگی کہ اگر یہاں پر کوئی نہ آیا تھا تو پھر یہ پانی گرنے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اب مجھے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر ایسی کون سی اندیکھی مخلوق تھی جس کی موجودگی کا احساس مجھے اپنے اطراف میں ہو رہا تھا، مگر وہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے قدم باہر صحن کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس مسجد سے باہر میں رات کے اس پہر نکل بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں چچا اور اس کا بیٹا اسی جگہ نہ بیٹھے ہوں، اور جو ہی میں نظر آؤں تو مجھے دبوچ لے۔ یہ مسجد جیسی بھی تھی، کم از کم میری عزت ان درندوں سے تو محفوظ تھی۔ میں باہر صحن میں بیٹھ گئی تھی اور چٹائی پر بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ رات اب کافی سی زیادہ ہو چکی تھی، کیونکہ یہاں پر آئے ہوئے بہت گھنٹے گزر گئے تھے۔ اچانک سے مسجد میں تیز آواز گونجنے لگی تھی، کوئی اذان دے رہا تھا۔ میں یہ آواز سن کر ساکت رہ گئی کہ یہ کون تھا جو اذان دے رہا تھا، کیونکہ مجھے تو کوئی انسان دکھائی نہ دیا تھا۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ اذان دینے والے شخص کی آواز اس قدر مغناطیسی کشش لیے ہوئی تھی کہ میں سن ہو کر سنتی گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ایسی روح پرور آواز سن کر میرے اوپر ایک طلسم سا ہو گیا تھا۔ اذان کے بعد میں نے وضو کیا اور اس جگہ پر جانا چاہا جہاں پر اذان دی جاتی تھی، کیونکہ میں اس اذان دینے والے شخص کو دیکھ کر اس سے ملنا چاہتی تھی، جس شخص کی آواز اتنی کشش لیے ہوئے تھی۔ وہ خود کتنے پاک صاف کردار کا مالک ہوگا۔ بے ساختہ میرے قدم اس کی طرف چلنے لگے، لیکن وہاں پر پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کسی کو بھی وہاں پر نہ پایا تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا، جیسے یہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر سوچنے لگی کہ آخر وہاں پر کوئی آیا نہ تھا تو یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن کسی کو نہ پا کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے پیروں میں ایک چیز آنے پر ایک دم رکی، اور جھک کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کو اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور دیکھا تو وہ ایک ایسا کپڑا تھا جس سے سر پہ امامہ باندھا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو مسجد کا امام اکثر اپنے سر پر باندھا کرتا ہے۔ میں نے اس میں سے ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی تو اس کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھا۔ وہ ایک بہت ہی الگ قسم کی خوشبو تھی جو میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ وہ کپڑا کچھ گرم تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ کیوں ایسا تپتا ہوا تھا۔ شاید اس کو کسی نے لیا ہوا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہ آیا کہ اگر کسی نے اوڑھنے کے بعد اتارا تھا تو وہ شخص کہاں پر تھا۔ میں نے سر جھٹک کر باہر آ کر نماز پڑھی اور ادھر ہی بیٹھ کر دعا مانگنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے کانوں میں کچھ سنا تھا، ایسا لگا کہ کوئی کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ نہ جانے کون تھا جو کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آواز تیز ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ ایک آواز نہ تھی بلکہ بہت ساری آوازیں تھیں۔ مجھے ایک دم خوف لیا گھیرا تھا کہ نہ جانے اتنے سارے لوگ کون تھے جو کہ تیز آواز میں کچھ پڑھے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔
میں نے آنکھیں بند کر کے ان آوازوں پر غور کرنا شروع کیا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ ایک دم سے میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھے سب کے سب مل کر کچھ آیات پڑھنے میں مصروف تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز آخر کہاں سے آ رہی تھی؟ خوف سے لرزتے ہوئے میں نے قریب پڑی شمع کو اٹھایا، جو اب بہت کم باقی رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس آواز کے تعاقب میں جانا شروع کیا جو کہ پوری مسجد میں گونج رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ آگے چلتے ہوئے میری نظر اوپر کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر گئی، جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میری چال میں باقاعدہ طور پر لرزش تھی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے، کیونکہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک دم خوف سے زرد پڑتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خالی سنسان سیڑھیاں تھیں، کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ یہ سیڑھیاں کافی اوپر تک جاتی تھیں۔ میں چڑھتے ہوئے کافی تھک گئی۔ ساتھ دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری سیڑھی پر قدم رکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ چھت پر قدم رکھا۔ خالی چھت دکھائی دینے پر مجھے بہت عجیب لگا تھا، کیونکہ آوازیں اوپر سے ہی آئی جا رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ سر پر کس کر اوڑھا، کیونکہ ہوا کافی تیز چل رہی تھی، جس سے باقاعدہ مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ ایک دم سے تیز ہوا کی وجہ سے میرے ہاتھ میں پکڑی شمع بجھ گئی تھی، مگر اب چونکہ صبح ہو چکی تھی اس لیے ہلکی ہلکی آسمان پر سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک دم سے وہی تیز آوازیں آنے پر میں ایک جھٹکے سے مڑی، تھوڑا سا آگے جا کر ایک طرف دیوار کی اوٹ میں چھپ کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میں نے دیوار کو سختی سے تھاما تاکہ زمیں بوس ہونے سے بچ جاؤں۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ سامنے کیا ہو رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے بہت سے آدمی تھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جو کہ ایک لمبی سے پوشاک جیسا تھا۔ وہ بہت ہی لمبے اور چوڑے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنا چہرہ اوپر کرنا پڑ رہا تھا۔ ان سب نے ہی اپنے سر پر سفید رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ امامہ دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا، کیونکہ اس کمرے میں بھی میں نے ہو بہو ایسا ہی سفید کپڑا دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی نیچے اس کمرے میں آیا تھا جس نے اپنا امامہ اتارا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے اور تیز آواز میں اللہ کا کلام پڑھنے میں مصروف تھے۔ مجھے زیادہ حیرت بیچ میں لگی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر ہو رہی تھی، جس کے پاس ہی ایک بڑا آدمی میری جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ مجھے وہ باقی آدمیوں سے کچھ مختلف لگا، کیونکہ اس پر کالے رنگ کا امامہ تھا اور وہ ان سب سے قد میں کافی لمبا تھا۔ وہ ایک دم اللہ کہتے ہوئے اپنی مٹھی میں پکڑا کچھ صفوف اس بھڑکتی آگ میں جھونک دیتا، جس سے وہ آگ بہت ہی بھیانک ہو کر ایک چنگاری چھوڑ رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے سیاہ بادل گرجنے لگے۔ کچھ دیر قبل جو روشنی ہونے لگی تھی وہ اب دوبارہ سے اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے یہ سب بہت پراسرار لگا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے اور یہ سب کس مقصد کے لیے کر رہے تھے۔ ان سب کی آوازیں مل کر فضا میں ایک عجیب سی وحشت طاری کر رہی تھی۔ ایک دم سے وہ آدمی جو کہ کچھ مختلف تھا اس جانب مڑا، جس کی وجہ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، جو کہ حد سے زیادہ سفید تھا۔ اس کی بند آنکھیں جب ایک جھٹکے سے کھلی تو مجھے بہت خوف آیا، کیونکہ وہ لال سرخ ہو چکی تھی۔ ان میں اتنا غصہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا سب کچھ بھسم کر دیں گی۔ مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ایک دم سے ان آدمیوں کے سر کے اوپر فضا میں کالے سیاہ بڑے بڑے باز آ گئے تھے اور اپنی تیز آواز نکالنے لگے۔ میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا کہ اچانک سے وہ کہاں سے آ گئے تھے، کیونکہ میری نظر تو مسلسل سامنے ہی تھی۔ مجھے وہ باز بھی کچھ پراسرار لگے، کیونکہ ان کی آنکھوں کا رنگ بھی سرخ تھا۔ یہ سب خوفناک منظر دیکھ کر میں نے یہاں سے جانا چاہا، کیونکہ اب صبح ہو چکی تھی۔ خالہ یقیناً اٹھ چکی ہوں گی۔ یہ لوگ تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی پراسرار عمل کر رہے تھے۔ ابھی میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ اس کالے رنگ کے امامہ پہنے ہوئے شخص کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں ایک دم وہاں سے ہٹ کر دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی، کیونکہ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ ہوئی تو میں نے ڈر کے مارے بغیر پیچھے دیکھے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی عین پیچھے ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی ہرگز نہ کی اور بس بھاگتی گئی تھی۔ سامنے جا کر مسجد کا دروازہ کھولا اور ایک ہی جھٹکے سے اس پراسرار مسجد سے باہر چلی گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آس پاس دیکھا تو چچا اور اس کا بیٹا کہیں نہ تھے۔
शुक्र का सांस लेते सामने खाला के घर का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया तो कुछ ही देर बाद एक कदरे दरमियानी उम्र की खातून आई, जो कि मेरी खाला ही थी। मैं कितने अरसे बाद उनको देख रही थी, जो मुझे देखकर हैरान हुई थी। मैं आगे बढ़कर उनके गले लगी। उन्होंने मुझे अंदर सहन में ही बड़ी चारपाई पर बिठाया, मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। तो इतने अरसे बाद माँ जैसी शफीक हस्ती देखकर मैं उनकी गोद में सरकते फूट फूट कर रोने लगी थी। एक के बाद एक दर्दनाक किस्सा उनको बताते हुए मैं अपना दिल हल्का करती गई, क्योंकि मेरे अंदर गमों का एक अंबार जमा था जो आंसुओं के जरिए बहने लगा था। रो रो के कुछ दिल हल्का हुआ तो एकदम से कानों में दोबारा से पानी गिरने की आवाज आई। मैं एकदम उनकी गोद से उठकर बैठी और खाला से पूछा कि ये पानी गिरने की आवाज कहाँ से आ रही थी। बेटी, मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। खाला ने पहले नासमझी से मुझे देखा, फिर कहने लगी कि उनको ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं जानती थी कि खाला थोड़ा ऊंचा सुनती थी, मगर ये पानी की आवाज काफी तेज थी, बल्कि वैसे जैसे मैंने उस मस्जिद में सुनी थी, मगर वहां पर कोई न था। और अब यहाँ खाला के घर भी किसी और को ना पाकर मैं डर गई थी। कुछ देर बाद खाला उठकर बावर्ची खाने में गई और नाश्ता बनाने लगी। मैंने उनकी मदद करना चाही, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती कुछ देर आराम से चारपाई पर बैठने का कहा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लगभग मेरी ही उम्र की एक लड़की सामने ही एक कमरे से बाहर निकल कर आई। मुझे देखकर कुछ हैरान हुई। मैं भी उसको पहली बार ही देख रही थी। अम्मी, अम्मी! अचानक से वो लड़की तेज आवाज में खाला को बुलाने लगी। तब जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये मेरी खाला की बेटी थी। खाला के मेरे बारे में बताने पर वो संजीदा सी मुझे देखने लगी थी। उसने मुझसे जरा भी मुस्कुराकर कोई बात न की थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको मेरा इस घर में आना कुछ खास पसंद ना आया था। फिर हमने मिलकर नाश्ता किया, जिसके दौरान बस खाला ही बात कर रही थी। उनकी बेटी तो मुझे घूरे जा रही थी। जब मैं घबराहट का शिकार होती चुपचाप बैठी थी, बर्तन मैंने खुद खाला के हाथ से लिए और बावर्ची खाने में जाकर धो दिए थे। खाला शायद कमरे में चली गई थी। अभी मैं सब बर्तन समेटकर बावर्ची खाने से निकलना ही चाह रही थी कि एकदम से खाला की बेटी, जिसका नाम फरहा था, वो चलती हुई आई और मुझे कलाई से थामकर एक झटके से झंझोड़ा। मैं हैरान होकर उसकी आंखों में देखने लगी, जो कि गुस्से से लाल हुई थी। उसने मुझे कहा कि अगर घर में बगैर बुलाए आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहना। खबरदार, अगर मेरी अम्मी पर अपना हक जताने की कोशिश भी की तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी है, तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हैं, समझी? मैं फरा की ये बातें सुनकर साकत रह गई थी। मैं सोच भी न सकती थी कि वो मेरे लिए अपने दिल में हसद पाले हुए थी। अपनी बात कहकर वो बावर्ची खाने से जा चुकी थी। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। मैं जो खाला से मिलने के बाद ये समझी थी कि शायद एक मुखलिस रिश्ता मिल चुका था, जो कि मेरी अपनी सगी खाला थी। उनसे प्यार करने का हक भी मुझसे उसी वक्त छीन लिया गया था। मैं अब भी वैसी ही अकेली थी। अपने आंसू साफ करके मैंने बाहर का रुख किया। उसी तरह सारा दिन गुजर गया था और रात का वक्त आ गया। खाला ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ उनके कमरे में सो जाऊं, मगर फरा की तरफ गैर इरादी नजर जाते ही मैंने फौरन डरते हुए इनकार कर दिया था। मैं बाहर ही चारपाई पर खुले आसमान तले लेटी हुई थी। रात के वक्त आसमान के नीचे लेटने की वजह से मुझे काफी ठंड लग रही थी। मेरे पास ओढ़ने को कुछ न था। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने आंखें बंद की हुई थी और सोने की कोशिश करने लगी थी। एकदम से मुझे गर्माइश महसूस हुई। मैंने एक झटके से आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरे ऊपर एक सफेद रंग की चादर पड़ी हुई थी जिसने मुझे ढांप लिया था। मैं समझी कि खाला ने डाली है, मगर वो तो अपने कमरे में सो रही थी। एकदम से नजर उस चादर पर गई तो आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो सफेद चादर कोई और न थी बल्कि वही अमामा का कपड़ा था जो मैंने उस पुरइसरार मस्जिद में देखा था। मैंने तस्दीक के लिए उस चादर को अपनी नाक के करीब किया तो खौफ से कांप उठी थी, क्योंकि वही अजीब सी खुशबू उसमें से आ रही थी, जिसका मतलब था वो वाकई वही कपड़ा था। मैंने उसको अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन फिर रात के वक्त बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि थकावट की वजह से नींद आई हुई थी, मगर सर्दी लगने की वजह से सो नहीं पा रही थी। अब उस गर्म कपड़े को ओढ़ते ही जिस्म में एक अजीब सा सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। ये चादर पुरअसरार तौर पर मुझे गर्माइश दे रही थी। हालांकि वो काफी पतली थी, मगर उसकी तपिश से मैं कुछ ही वक्त में नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। सुबह आंख खाला के जगाने पर खुली थी, जो कि मुझे फजर की नमाज के लिए उठा रही थी। मुझे हैरत हुई कि आजान की आवाज क्यों ना सुनाई दी थी।
حالانکہ سامنے ہی مسجد تھی جس میں کل میں اذان ہوتے سن چکی تھی۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ سامنے جو اتنی بڑی مسجد ہے اس میں آج کیا کسی نے اذان نہیں دی؟ خالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر جو انہوں نے مجھے کہا تو میرا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ آخر کس بات پر یقین کروں۔ خالہ کی بات پر جو کہہ رہی تھی کہ سامنے موجود مسجد تو کافی سالوں سے بند پڑی ہے، اس میں کچھ تعمیراتی کام چلنا تھا جو کہ مکمل نہ ہوا تھا اب تک، یا پھر اس دل دہلا دینے والی حقیقت پر یقین کروں جو کہ کل ایک رات اس مسجد میں گزار کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ خالہ کے مطابق وہ مسجد سالوں سے بند تھی، جبکہ میں نے اس مسجد میں اپنے کانوں سے وہ خوبصورت آواز میں دی گئی اذان سنی تھی، اور وہ بہت سارے آدمی جو اس مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ کون تھے آخر؟ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہ تھا۔ خاموشی سے کچھ دیر بعد میں نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اسی طرح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو خالہ نے فرح کو آواز دی کہ اپنا کوئی ایک جوڑا مجھے لا کر دے تاکہ میں نہا کر کپڑے تبدیل کر سکوں۔ انہوں نے اس کو گرم پانی کا بھی کہا کہ باتھ روم میں رکھ دینا۔ میں نے فرح کی آنکھوں میں واضح غصہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے آواز دی تو میں اٹھ کر کمرے سے منسلک باتھ روم تک گئی۔ اس نے مجھے اپنا ایک نہایت ہی پرانا اور بوسیدہ لباس تھمایا اور کہنے لگی کہ اسی پانی سے نہا لینا۔ وہ کسی صورت میرے لیے پانی گرم نہیں کرنے والی تھی۔ میں شوق کی کیفیت میں ٹھنڈے پانی کو دیکھنے لگی تھی کہ اب میں اس سردی کے موسم میں کیسے اس سے نہا سکوں گی۔ میری آنکھوں میں اپنی بے بسی پر آنسو آ گئے تھے۔ پھر اللہ کا نام لے کر جو ہی نہانے لگی تھی، گرم پانی محسوس کر کے کچھ دیر تو سکتے میں چلی گئی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ ابھی تک جو پانی ہاتھ لگانے پر ٹھنڈا یک تھا، وہ نہاتے وقت اس میں گرمائش تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ساتھ سب کچھ پر اسرار ہو رہا تھا، جس نے مجھے بری طرح خوف زدہ کر دیا تھا۔ نہانے کے بعد میں لباس تبدیل کر کے باہر آئی تو مجھے بالکل بھی کانپتا نہ دیکھ کر فرح کچھ حیران ہوئی تھی۔ میں نے اس پر ہرگز ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ پانی گرم تھا، ورنہ وہ مجھے آسیب زدہ کہنا شروع کر دیتی۔ خالہ کے ساتھ مختلف کاموں میں مدد کرتے ہوئے دن گزر گیا تھا۔ دن میں میں نے کپڑے بھی ہاتھوں سے دھو لیے تھے اور اوپر چھت پر ڈالائی تھی۔ اب شام کے وقت آسمان پر بادل چھانے لگے۔ میں اور خالہ کپڑوں کے متعلق ہی لگے ہوئے تھے کہ فرح جو کے پاس ہی بیٹھی تھی ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور خالہ سے کسی کام کا بہانہ کر کے اوپر گئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس کو اوپر کیا کام تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گئی تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کافی عجیب لگی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں بارش کی آواز آنے میں فوراً اوپر چھت پر بھاگی تاکہ کپڑے اتار سکوں۔ اوپر کھلی فضا میں کپڑے اتارتے وقت مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے خوف سے ہر جانب نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی موجود نہ تھا۔ ہوا بھی تیز چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ خوفزدہ ہوتے ہوئے نیچے کی جانب قدم بڑھائے۔ اپنے پیچھے وہی آہٹ محسوس کر رہی تھی۔ جو ہی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تو اپنے پیروں کے نیچے سیڑھیوں پر ایسا لگا جیسے کچھ پھسلن ہو، جس کی وجہ سے میں ایک دم پھسل کر کمر کے بل سیڑھیوں پر لڑکتی ہوئی گرنے لگی تھی کہ طلسماتی طور پر میری کلائی ایک اندیکھی گرفت میں آ گئی تھی، جس نے مجھے ایک جھٹکے سے سیدھا کر کے کھڑا کیا۔ اپنے ہاتھوں کو اس جھلسائی ہوئی گرفت میں دیکھ کر خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے ہاتھ کو ہلانا چاہا تھا مگر میرے پاس کپڑے بھی تھے، جس کی وجہ سے بہت دقت ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ اچانک سے کس نے مجھے گرتے وقت پکڑ کر بچا لیا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ کون ہیں آپ؟ اب میں مزید یہ پراسرار مخلوق کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے تھک گئی تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی تاکہ میرا خوف کچھ کم ہو سکے۔ اچانک سے مجھے آواز آئی، تمہارا محافظ۔ میں ایک دم سے پیچھے کی جانب مڑی تھی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ واپس ایک سیڑھی چڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی کالے رنگ کا عمامہ پہنے وہی آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھوں کا رنگ اس روز سرخ تھا جبکہ اب وہ بھورے رنگ کی تھی۔ وہ میری جانب مسکرا کر دیکھ رہا تھا جبکہ مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس مسجد میں کیا کر رہے ہیں اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس آدمی نے میرے سوالوں کے جواب میں کہا کہ وہ ایک جنزات تھا اور اس مسجد میں سالوں سے رہ رہا تھا۔ اس گاؤں میں کچھ جادوگروں نے اپنے کالے جادو سے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے جادو کے لیے کالے خوفناک سائے استعمال کرتے جن سے لوگ بہت خوفزدہ ہو جاتے۔ میں اپنے شاگرد جنزادوں کے ساتھ مل کر ان کالے سایوں کو جلا کر بھسم کر رہا تھا۔ پھر جب وہاں پر تم آئی تو مجھے اپنی طاقتوں سے تمہاری ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میرا بھی اس دنیا میں تمہاری طرح کوئی نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم شادی کر کے آرام اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تمہارا اپنا ایک گھر ہوگا جہاں پر تم آزادی اور بغیر کسی خوف کے جیو گی۔
उस नेक जिनजात की बात सुनकर मैंने सोचा कि वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई न था और खाला पर भी मेरे आ जाने से बोझ बढ़ रहा था जिसको फराह बर्दाश्त न कर सकती थी। तो मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। फिर कुछ अरसे बाद ही हमारी शादी हो गई थी और अब मैं अपने शौहर के साथ एक खुशहाल अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।